Question number 18. The function g and the composite function g of f are defined as follows. Maksudnya dia dah bagi dah function gx dan function gfx. So gx adalah ln x. Dan function gfx 2 ln x plus 1. Okay, soalan sekarang kita nak cari fx. Fx yang kita nak cari. So first kita tukar dulu gx ni dalam bentuk gfx. So tempat x gantikan dengan fx. Kita tukar x ni jadi fx. So x ni pun akan tukar jadi fx. Okay, sekarang kita nampak dua-dua ni dah jadi gfx. Dua-dua ni benda yang sama. Okay, so gfx ni dah sama. Saya boleh letak sekali lah 2 ln x plus 1 equals to ln fx. Okay, sekarang ni yang pertama ni dia ada dua. Saya pindah dia naik atas. So dia akan jadi ln x plus 1 square. Akan jadi ln fx. Since ln ni sama dengan ln ini, so kita boleh conclude fx adalah x plus 1 square. Continue question number 19. The function f and g is defined as follows. Kita dah bagi function f and function gx. Soalan pertama, kita kena cari f gx. Okay, f gx yang kita nak find. Maksudnya, kita masukkan function g dalam function f. So, function f akan bertukar jadi 1 plus 2e power of negative gx. Tempat x tu gantikan dengan function gx. So 1 plus 2e power of negative, masukkan function dia ln 2 over x minus 1. Okay. Lepas tu kita simplekan. Then power negatif ni kita boleh pindah dia naik ke atas jadi power. So 1 plus 2e power of ln ini akan jadi 2 over x minus 1 power negative 1. Okay, sekarang 1 plus 2 e dengan ln, bila dia jumpa e dengan ln dia boleh hilang. So dia akan tinggal 2 over x minus 1 power negative 1. Okay, bila dia power negatif, so benda ni boleh terbalik. So 1 plus 2 x minus 1 over 2. Okay, dan kita boleh cancel out dua ini. So 1 plus x minus 1. So yang tinggal equals to x. So kita boleh conclude f gx equals to x. Kita dah dapat value for f gx. Dan soalan tanya apa yang kita boleh beritahu pasal function g. Okay, kita kena ingat balik cara kita nak find inverse. Nak find inverse kita gunakan property f inverse equals to x. Dan sekarang kita dapat answer f gx equals to x. Okay, so kita boleh conclude f dengan f ni sama, x dengan x ni pun sama. So kita boleh conclude gx adalah f inverse. Ataupun ayatnya gx is a inverse of fx. Okay, next kita nak find ataupun nak sketch the graph f and f inverse on the same axis. Function kita fx adalah 1 plus 2e power of negative x. Okay, sekarang ni kita punya function adalah eksponen. Eksponen yang positif. So, dia naik ke atas ke arah mana? Negatif, ke kiri. So, dia naik ke kiri. Okay, dan yang kedua, kita find asymptote. Okay, asymptote, sebabkan dia eksponen, so dia guna y asymptote. Okay, check daripada function, ada tak plus or minus apa-apa. So, dia ada plus 1. So, ini akan jadi 1. Okay, then kita lukis graf. Kita buat line asymptote y equals to 1.
y equals to 1. Okay, next. Kita nak tarik daripada line y equals to 1 ke arah kiri. Naik ke arah kiri. Dan kita nampak dia touch kat paksi y. So, kena find intercept. So, kita nak find when x equals to 0. Apa nilai y? So, gunakan calculator. Masukkan function 1 plus 2 e power of negative x. So, to find x equals to 0, calculate. Y akan dapat 3. So, di sini 3. Okay, sekarang kita lukis graf untuk f inverse pula. Kita ada asymptote y equals to 1. So, kita ubah jadi x equals to 1. Dan tandakan dekat graf x equals to 1. So, di sini. Okay, then kita lukis dia punya symmetrical line. Kita ada point 0,3. So, kalau terbalikkan jadi 3, 0. So, 3 kita di sini. Dan kita tarik. Tadi kita tarik daripada sini. So, bila dia reflect, dia akan tarik pada sini. So, tarik dia turun dan lalu dekat nombor 3. So, ini adalah graf F inverse. Dan kita siap untuk soalan B. Question number 20. Given that fx equals to e power of 2x plus 1 and gx equals to 2x minus 1. So, kita ada function fx and gx. Okay. Question A, dia dah given px. And then diminta kita cari q, function q, di mana GOQ inverse equals to p. Okay. Dalam soalan yang dia bagi ni ada q inverse. So, kita nak kena cari q. Okay, so kita masukkan dulu q inverse dalam function g. Okay. Dia adalah g q inverse equals to px. Okay, function g kita adalah 2x minus 1. So, tempat x digantikan dengan q inverse. So, 2q inverse minus 1. Gantikan tempat x tu dengan q inverse. Px kita ikut yang soalan dah bagi, 4x plus 7. Okay, dan kita pindahkan sampai tinggal q inverse. 7 plus 1, so become 8. And divide by 2, so q inverse adalah 2x plus 4. Okay, soalan minta kita cari q. Okay, biasanya kita gunakan property f inverse equals to x. Bila masa kita gunakan property ni untuk kita cari f inverse. Untuk kita find f inverse. Tapi ada lagi satu property f inverse fx equals to x. Okay, property yang kedua, ni yang pertama. Property yang kedua ini kita guna untuk cari fx, function asal dia. Okay, sekarang kita dah dapat answer q inverse. Kita nak cari q. So, kita gunakan property yang kedua. So, q inverse qx equals to x. Kita gunakan yang ini. Then, kita masukkan dalam function q inverse ni, tempat x ni gantikan dengan qx. So, q inverse, kita masukkan, gunakan function q inverse. Kita masukkan function qx. So, 2qx plus 4 equals to x. So, 2qx equals to x minus 4. And we get qx equals to x minus 4 over 2. Itulah function qx. Kata solve, maksudnya kita nak find value for x. Okay, kita kena find dulu apa function f gx. Okay, apa function dia? F gx ni adalah equals to 2. So, kita cari dulu apa function f gx. Kita ada function f equals to e power of 2x plus 1. Kita ada function gx equals to 2x minus 1. Okay, kita nak find f gx. Okay, f gx bermaksud kita masukkan function g dalam function f. So, tempat x tu digantikan dengan function gx. Okay, so gx dia adalah 2x minus 1.
So, kita akan dapat function f gx adalah 4x minus 2 plus 1. Okay. F gx equals to 2. So, kita ambil balik jawapan tadi. E power of 4x minus 2 plus 1 equalkan dengan 2. Kita solve sampai tinggal value of x. So, E power of 4x minus 2. Pindahkan 1 ke sebelah. Plus 1 kan jadi minus lah. So, akan dapat 1. Then, hilangkan pula E. Nak hilangkan E, dia akan pindah ke sebelah jadi ln. So, 4x minus 2 equals to ln 1. Ln 1 always equals to 0. So, 4x minus 2 equals to 0. Ln 1 tu adalah 0. Tak percaya, betulkan calculator. Tekan je ln 1 akan dapat 0. So, 4x equals to 2. Then x we get 1 over 2. Question C. Sketch the graph of fx and determine whether the function is 1 to 1 and state the domain and range. Okay, sekarang ni function fx kita adalah fx equals to e power of 2x plus 1. Ini function fx. Okay, kita nak lukis graf fx. So, first tengok dia punya function. Dia function eksponen yang positif. Dan power dia pun positif. So, means dia naik ke kanan. Okay, then check dia punya asymptote. Okay, function ni ada tak dia plus or minus? So, dia ada plus 1. Means y kita equals to 1. Eksponen dia menggunakan y asymptote. Okay, kita lukis graf. Kita letakkan asymptote dia y equals to 1 kat sini. Dan shape dia atas 1 dia naik ke kanan. So, dia naik ke kanan. Okay. Then dia ada touch dekat part CY. So, kena find intercept. Dia touch atas part CY means X yang 0. So, kita masukkan function dalam calculator. Shift E power of 2 alpha X. Then turun ke bawah plus 1. Then kita nak find when X equals to 0. So, we get 2. So, dapat answer Y dia 2. Di sini pun 2. Okay, ni function fx. Okay, sekarang dah lukis dah graf fx, dia suruh kita tentukan betul tak dia adalah 1 to 1. So, buat satu horizontal line test atas graf. Kat mana-mana pun tak apa, janji dia sentuh graf. Dan kita nampak dia sentuh satu point sahaja. So, maksudnya dia adalah 1 to 1 function. So, conclude. Since horizontal line test touch or cuts the graph at one point only, so fx is 1 to 1 function. Okay, sampai dah conclude, dia minta kita state apa domain and range kepada fx. Okay, ini adalah graf eksponen. So, bila graf eksponen, dia hanya ada efek dekat range sahaja. Domain tak ada efek apa-apa. So, negative infinity, infinity. And range, dia ikut nilai asymptote dia. Asymptote dia 1. Dan graf berada di atas 1. So, means 1 until infinity. Okay, so siap soalan nombor 20.